obat batuk, Mbak. Tenggorokan gatel. Tenggorokan gatel. Sirup apa tablet? Sirup Sirup dewasa. dewasa ya. Satu ini ya. Satu kering apa batuk? Batuk kering. Mbak antimu Antimu tablet. rong biji Dari antimu murah 5.500. ya beli dua. Satu lembar Pak. Eh? Satu lembar 5.500. Lah beli dua. Dua lembar. Ya. Ya. Dua gini ya. Ya. Anti Muhammad piye? Antimu dewasa Pak, yang anak kosong. Iki senaka iki. Oh, Iya, anak 10. iki dewasa. Iya, satu ya. Isi 10 yo Iya. satu aja. Pikirku isi sitok sing anu koyo antingen kae pikirku. Ya padha antine. Piro, Mbak? 30.000. Oke. Ya. Pas ya, makasih. Ya. Antimo. Wood.
Kaki Pak setunggal 6.000. Wajan menambah goprak. Nah, Mbak Goprak juga wajan meneh. Mbah.